Gawa pala mag-filter! Taran! Mag-unbox lang ko, no? Siyempre, kay first time na ako maka-claim og cold cup. Actually, second time na ako ni mag-kuan. Sa taga na mag-join aning sabi tawag aning tradition ni yearly tradition ni Starbucks. Bali, second time na ako mag-join. Okay. Ang first na ako is last year. Tungod kay every birth month ni Makoy sa ilang work, na sila free nga sa taga na voucher ba na or kuan kanang makalibre mi og Starbucks. So mo to naka-start kog collect. Then so balik ta sa unboxing. Gopo magud kayo kay Black ba. Black ilahang theme karon. And yep. Karon naka-collect pod ko kay tungod kay senior ni Mama Len ang isa, tapos si Marcos kay PWD. Nigamit. Sorry po. So makalibre mi. So paspas pinakakuan. Ko ripot. Mahal mood kayo as in. For me hamalan lang. Anyway. Unless libre, di ba? Nilibre ko sa akong 2 friends, tapos the rest kay si Mama Len Senior, and then gabi, ito ko ripot, dahil. So, yeah, mo na ni. Nakita naman ninyo sa other videos. Dahil ragyod na. Ah! It's black, you know. Na siya unod, papel. It's this manual. I don't know. Kabalo naman taon sa paggamit sa baso. So, hugasan. Diba mo inom? Ano hugasan, butangan og liquid thing, and then drink. Then, repeat. Hugas na po pag humalog-halog. Diba? So, mawala to. I'm so proud. Actually, after pila ni ka months, weeks lang di kay last December lang man. Pero hapit na mag-February saka pa naman nakuha. Karon lang namo siya nakuha kay walay stocks ang Starbucks, marang nahukdan sila. I don't know. Maybe daghan kaayo nag-collect this year. Siguro tungod sa iyang color, gwapa kaayo. Marang wala nila na-anticipate ang kadaghan sa mo join sa tradition this year. So, yeah. At least kuha na ko, okay na ko. Kaya dili ko kuha. Sayang na akong collect. So, mura to no. Thank you for watching. Bye!